Okay guys, welcome back to my channel. Hamnya lima iha telemobile Samsung G2 Prime nebenya kazune haluha 9 reset bahya pengaturan pabrik di push telemobile na lakui losing tama pali bahya menu tama tambah ni hene husunya Google account 9 rasimus haluha di Google account tirmai ita sistem untuk manera unsa atau FRP nya bypass FRP by Google account Samsung ini. Oke, ini ita connect nyete husu connect internet nebe tawret password belem usa wifi belem usa data ini aku usa wifi det kita klik next kita continua. Oke, guys, ini nih usu email verification. Perangkat ini direset untuk menentukan masuk dengan Google account yang belum disinkron. Nebe dan nya usu Google account nebe wan hira telemobile ita hola permeru ita usa kiras ini Google account permeru nih. Ibe na ini muslahaten agor Google account saya. Firmai tambahin kita tahu benaran tahu email dia muslabele. Lahaten Google account saya labi tenek muslabele yang usu password Google account fating. Então ita firma ita acompanha maneira unsa atau FRP nya bypass nya FRP o Google account dene. Oke, acompanha. Tebek by primeiro. Importante telefonnya antes atau ita tu bypass tem que conectar via wifi ou velemos usa data tapi hene hau tali usa wifi. Oke, depois dene ita neha ninya tombol home idene dala tolu atrune bele halo aktivu ninya tollback dalton me bela ise koko hene oke ni tollback ini akhirnya tollback aktif ya na oke ini yang musuh sini otomatis musuhnya ita tutorial menampilkan item 1 hingga 3 dari 5 oke tahu nah ini item halo det usi dada usi leten halo bentuk L ihan ini ya layar atau ini musuhnya tampilan tirfal dada L sini ini push ini ban ya musuh bar kene ba kita hin volume nada dering disetel ke 80%. Oke layar waktu tidak lagi perlian lebih ya ita hili setelan text to speed. Oke. Depois itu teh sini nya musuh pengaturan teks hingga dibaca. Oke, itu nah ini ita hane harit tombol ida be back dene leten lidane ita hane dene. Oke, tarik ne. Tani harit dene. Oke, nya musuh sana bahasan input ita hamate falnya tol back so ini. Hane ha falit tombol home ne dala turu lalais. Jaru turu. Oke. Ini kira tollback nonaktifkan. Itu hene kita kembali nafatin, butin nafatin ne ila file letan. Ini nya musuh pengaturan. Ya pengaturan ne bemak iya standar telemobile Samsung G2 Prime ini. Oke. Tuh hene ita mudah bahaya panduan pengguna. Ini ba nya musuh sini ba nya musuh sini ita tahu ya ita tahu ninya ita hili Google bele hene ita tahu ni google.com bele musi di dene hili Google. Oke nya musuh nan sene ita tahu iha kotak search ni ita tahu hene add room bypass nah kira-kira ada room bypass ita oke nya musuh sene ita hili bypass Google account 2021. Oke, tambahnya depende ba proses internet, oke. Nya musuh nang sini ita hili download gam
6 kita klik gambar 6 ya download. Kita klik FRP bypass. Oke, hile terus ita hanya proses download. Oke, kita bayar mar stories ita hari riwayat download. Oke, si download hela may besi foto tambah ita hein husi depende pa ita internet. Ita hein sila foto. Oke. Hindit sampai si download hela ini how aredit nya versi nih. Lihat cek folder stories. Ini nih foto na. Ini mabita install ikus. Itu persiselium Android game nih kita sida foto ini perlu siapkan sampai sida foto tehin lagi. Download nih kapasitas kira-kira 7,92 MB. Tehin si download lah sida foto. Oke guys, ini kita download foto na. Ini Android game 6. Kita koko install nih. Started, kita halo aktif sumber tidak ketahui. Oke, pasang, terima. Oke, ini karya aplikasi terpasang selesai. Ya push ini kita install kali FRP bypass. Oke, so ini hili sumber dari aktif dia pasang. Oke, pos ita lock buka. Nyane ba usu masuk ulang kata sandi, ketik ulang kata sandi. Ita klik ya dane anak panit tombol iha option dane. Ita hili masuk lewat browser. Oke. Tihin tuan teman proses itu depende ba ita nyari di internet. Oke, saya musuh sana. Ita bela hal form, create form buat akun baru. Maybe how ini uzanan is how ni ane mak ihanan sana. Uzarit. Oke. Oke, passwordnya ne how tahu pribadi tuang. Oke, hindit. Oke, ne musuh nang sana. Ne mahira musuh nang sana. Ne sivir itu halo bypass hoto na. Itu restart telemobile ne. Teli restart mulai ulang. Tehin, ini proses. Lanjut. Oke, emosi sini klik mulai
klik lanjut. Tengke connect na pating internet tengke connect ting wifi. Bele wifi bele mas paket data. Dan ini nya usin ba meri se sambung internet. Oke, ini banyak yang perlu waktu cukup lama itu yang konformi bayi ya itanya speed internet itu sinyal internet jauh dia kan tahu nyaman tahu lais tuang. Oke, sini memori saya perangkat lunak. Oke, hanya klik ini akun ditambahkan sertifikat inta halone ita aumenta dia akun kita bypass hakat itu tahan berikutnya dia klik berikutnya. Tuan tambah proses makas ini depende pa internet si internet lau dia speed dia ni bandwidth dia nya parece lau mos proses mus lalais si internet mas arasca então tem que tuan. Oke, ini musuhnya sini kita pilih ini bahan siapkan email, pilih jangan sekarang deh. Ini kelindungi ponsel, nih lari kali itu berikutnya deh. Ini baik kita tahu sandi nih, kita tahu deh sandi example, how ini tahu tidak perlu sekarang. Oke, how ini tahu 4 angka deh, how tahu 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, itu nih how zarit, baik tilai, how zarit pin. Oke. How zarit pin, how ini 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Berikutnya, oke, nyamus nafat yang seuh ini, baret lah buat ini lah problema. Hinten tuang. Oke guys, ini konturnya mesti yang sini. Kita next date, lewati date, terlewati. Ini berikutnya, tersetujui. Lain kali date. Oke, berikutnya. Oke, terus guys, telefoni Samsung G2 Prime. Bele uza ane sampai baik. Ini mak ane tutorial simple sidaw sihaw. Kita haluha like, comment, no subscribe.